মিলে সালাম জানাই মায়ার নবীর চরণে দয়া করে আল্লাহর হাবিব জবাব দিও সালামে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ হইয়া নবীজি বলেন রব্বি হাবলি মাফ করে দাও মাবুদ আল্লাহ বানাও উম্মত জান্নাতি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা পয়দা হইয়া মায়ার নবীজি কিসের নামাজ পড়িলাই নামাজ শেষে দুহাত তুলেন কি মুনাজাত করিলাই আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ মাওলানা মায়ার নবীর জন্মের দিনে উঠল নিশান কাবাতে খৈর শত শত মূর্তি বাংলা দয়াল নবীজির ডরেতে আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ মাওলানা নামাজ রোজা যতই করো বন্দেগি আমার নবীর দরুদ ছাড়িয়া দিলেন বেকার যাবে জিন্দেগি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله شفاعت کے جن اللہ محمد يا رسول اللہ نہیں کچھ غم اگر دنیا کی دولت سے کنارہ ہو मगर छोटे नहीं दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह शफीए आसिया तुम हो वसीला बेकिसा तुम हो तुम
तुम्हें चुरा भी कहाँ जाओ बताओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह शफाअत के बुला लो रोज पे अपने खुदा या रसूल अल्लाह हम सबको मदीने में बुलाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह नबी नबी बोले कंदी नबी बिने पाई न शांति हशर दीनेर संगर साथी बनाओ या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह शफाअत के मोहम्मद या रसूल अल्लाह सुनो गो जनर नबी प्राण बरिया डगते आसी देखा दाओ गो सपने आसी मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह शफाअत के मोहम्मद या रसूल अल्लाह परेशान हो तेरी उम्मत ज़माने की हवादी से छुपा लो अपनी दामन में खुदा या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह हबीबे की बिरिया तुम हो इमामुल अंबिया तुम हो हमें बहरे खुदा से मिलाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मनोवर से मेरी आँखों को नूरानी मुझे फिरकत की जुल्मत से बचाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अब्तदिउ लिम्ला बिस्मि ज़ातिल आलिया मुस्तदिरun फैज़ल बरकाति अला मा अना लहु व औला औसन्न बिहम्दिन मवारिदुहु साइगतुन हनिया मुंतदियन मिनश शुक्रिल जमील मताया व उसल्ली व उसल्लिमु अला नूरिल मौसूफ बित्तक़द्दुम वल अव्वलिया المنتقل في الغرر الكريمة والجبا واستمنه الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه
وأستجديه هداية لسلوك السبل الوادعة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطاء وخطاه وأنشر من قصة المولد الشريف النبوي برودا حسانا عبقرية نازما من النسب الشريف إغضا تهل المسامع بهلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عجل اللهم قبره الكريم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعنى نقله إلى مقره من صدقة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات هللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى